खुश आमदीद। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई दलील सुनी हो और लगा हो कि यार इसमें कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि असल मसला कहाँ है? आज हम यही सीखेंगे। हम दलाइल का एक तरह से पोस्टमार्टम करेंगे, बिल्कुल एक आर्किटेक्ट की तरह जो किसी बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट देखता है ताकि उसकी असल साख्त को समझ सकें और ये जान सकें कि वो वाकई कितनी मजबूत है। तो आज का हमारा प्लान क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे कि दलील बनती किन चीज़ों से है, इसके बुनियादी अज्जा क्या हैं। फिर हम इसके ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम दलाइल के 4 आम डिज़ाइंस पर बात करेंगे। फिर एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा आएगा, पोशीदा बुनियादें कैसे तलाश की जाएं। उसके बाद हम एक तज्जियाती टूल किट पर नज़र डालेंगे और आखिर में सब कुछ समेटते हुए खुलासा करेंगे और देखेंगे कि आम तौर पर लोग क्या गलतियां करते हैं। चलें तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे बुनियादी बात देखें, जैसे किसी भी इमारत के लिए बुनियाद, दीवारें और छत ज़रूरी होती है ना, बिल्कुल इसी तरह हर दलील भी कुछ खास अज्जा से मिलकर बनती है। आइए इनको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आता है मुकद्दमा, या जिसे अंग्रेजी में प्रेमिस कहते हैं। इसे आप समझ लें कि ये किसी भी दलील की कॉन्क्रीट की बुनियाद है। ये वो सबूत, वो वजह या वो हकीकत है जो किसी बात की हमायत में पेश की जाती है। और ये बात याद रखने की है कि अगर बुनियादें ही कमज़ोर हों तो पूरी इमारत का गिरना तो यकीनी है। अच्छा, तो अगर मुकद्दमात बुनियाद हैं तो फिर नतीजा क्या है? नतीजा जनाब वो पूरी इमारत है। ये वो असल बात है, वो मरकजी नुक्ता है जिसे दलील देने वाला मनवाना चाहता है। ये वो मंजिल है जिस तक पहुंचने की सारी कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो हमारे पास बुनियाद भी आ गई और इमारत भी। लेकिन हम बुनियाद से इमारत तक पहुंचते कैसे हैं? ये काम करता है इस्तदलाल। इस्तदलाल को आप वो गारा या सीमेंट समझें जो ईंटों को जोड़ता है। ये वो मंतकी कनेक्शन है, वो सोचने का अमल है जो बुनियादों को नतीजे के साथ मजबूती से जोड़ता है। ठीक है, तो अब तक हमने हिस्से तो देख लिए, मुकद्दमात और नताइज, लेकिन असल सवाल ये है कि आम बातचीत में इन्हें पहचानेंगे कैसे? खुशकिस्मती से दलाइल में अक्सर कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो इशारों का काम करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी ब्लूप्रिंट पर लेबल्स लगे होते हैं। ये अल्फाज बहुत काम के हैं। देखें, चूंकि, क्योंकि, इसलिए के जैसे अल्फाज आम तौर पर हमें बताते हैं कि अब कोई बुनियाद या वजह आने वाली है, यानी किसी बात पर क्यों यकीन किया जाए। दूसरी तरफ लिहाजा, तो, बस, नतीजतन जैसे अल्फाज सीधा सीधा नतीजे की तरफ इशारा करते हैं, यानी हमें क्या मानना चाहिए। ये बिल्कुल ब्लूप्रिंट पर बने तीरों की तरह हैं जो हमें बताते हैं कि दलील किस सिमत में जा रही है। किसी भी दलील की साफ्त को बिल्कुल साफ साफ देखने का एक बेहतरीन तरीका है कि उसे मेयारी शक्ल में लिख लिया जाए। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी पेचीदा चीज़ का एक साफ सुथरा मुनज़्ज़म नक्शा बना लें। जैसे यहाँ देखें, पहला मुकद्दमा, तमाम इंसान फ़ानी हैं। दूसरा मुकद्दमा, सुकरात एक इंसान है। नतीजा, लिहाजा सुकरात फ़ानी है। देखें कितना वाज़े हो गया। अब जिस तरह इमारतों के मुख्तलिफ डिज़ाइन और स्टाइल होते हैं, इसी तरह दलाइल के भी मुख्तलिफ साख्ती डिज़ाइंस होते हैं। चलें अब 4 सबसे आम डिज़ाइंस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले आती है सादा दलील। ये बहुत सीधी होती है। एक या एक से ज़्यादा बुनियादें मिलकर बराह रास्त एक नतीजे को सपोर्ट करती हैं। फिर है जंजीरी दलील। ये थोड़ी दिलचस्प है। इसमें एक नतीजा अगली दलील के लिए बुनियाद बन जाता है, बिल्कुल जैसे एक इमारत की मंजिलें एक दूसरे पर बनती चली जाती हैं, एक बात से दूसरी और दूसरी से तीसरी। फिर आती है हम मरकज़ दलील। इसमें कई अलग अलग आज़ाद बुनियादें होती हैं जो मिलकर एक ही नतीजे को सपोर्ट करती हैं, बिल्कुल जैसे कई सुतून मिलकर एक ही छत को सहारा दे रहे हों। इसमें मज़े की बात यह है कि अगर एक सुतून कमज़ोर भी पड़ जाए तो बाकी सुतून छत को संभाले रखते हैं। और इसके बरक्स है गैर हम मरकज़ दलील, जहां एक ही मजबूत बुनियाद से कई अलग अलग नतीजे निकलते हैं, जैसे एक मरकज़ी सुतून से कई शहतीर निकल रहे हों। अब आते हैं शायद सबसे अहम हिस्से की तरफ। किसी भी दलील का तज्जिया करते हुए सबसे ज़रूरी काम उन चीज़ों को ढूंढना है जो सामने नज़र नहीं आ रही, यानी वो पोशीदा बुनियादें जिन पर पूरी दलील खड़ी होती है। तो सबसे बड़ा सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए वो ये है कि ऐसी कौन सी बात है जो कही तो नहीं जा रही, लेकिन उसके सच हुए बगैर ये पूरी दलील खड़ी ही नहीं रह सकती।
چلیں ایک بہت ہی عام سی نصیحت کی مثال لیتے ہیں جو ہم سب نے سنی ہوگی۔ تمہیں سخت پڑھائی کرنی چاہیے کیونکہ اچھے گریڈز سے اچھی نوکریاں ملتی ہیں۔ آئیے ذرا اس کے بلو پرنٹ کو کھول کر دیکھتے ہیں اور اس کی چھپی ہوئی بنیادیں تلاش کرتے ہیں۔ تو اس دلیل کے پیچھے کیا چھپا ہے؟ پہلا، غیر بیان شدہ مفروضہ تو یہ ہے کہ سننے والا واقعی ایک اچھی نوکری چاہتا بھی ہے، کیا پتہ اسے نوکری میں دلچسپی ہی نہ ہو۔ اور دوسرا مفروضہ یہ ہے کہ اچھے گریڈز ہی اچھی نوکری حاصل کرنے کا بنیادی یا واحد راستہ ہیں۔ اب اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی مفروضہ غلط ثابت ہو جائے تو پوری دلیل کی عمارت کمزور پڑ جاتی ہے۔ چلیں اب جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اسے عملی طور پر استعمال کر کے دیکھتے ہیں۔ ہم اپنا نیا تجزیاتی ٹول کٹ اٹھاتے ہیں اور ایک دلیل کا شروع سے تجزیہ کرتے ہیں۔ تو ہمارے سامنے دلیل ہے، قابل تجدید توانائی کے ذرائع میں سرمایہ کاری بہت اہم ہے۔ اول، فوسل فیول ایک محدود وسیلہ ہے اور بالآخر ختم ہو جائیں گے۔ دوم، فوسل فیول کا جلنا موسمیاتی تبدیلی میں ایک بڑا حصہ ڈالتا ہے جو ہمارے سیارے کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔ لہٰذا حکومتوں کو قابل تجدید توانائی کی ٹیکنالوجیز کی ترقی اور اپنانے کے لیے اہم مراعات فراہم کرنی چاہیے۔ اب کام یہ ہے کہ اس میں سے بنیادوں اور نتیجے کو الگ الگ کریں اور اسے معیاری شکل میں ڈھالیں۔ اور یہ رہا اس کا بلو پرنٹ، دیکھیں کتنا واضح ہو گیا۔ پہلی بنیاد، فوسل فیول محدود ہیں اور ختم ہو جائیں گے۔ دوسری بنیاد، فوسل فیول جلانے سے موسمیاتی تبدیلی ہوتی ہے۔ اور ان دونوں بنیادوں سے مل کر کیا نتیجہ نکل رہا ہے کہ حکومتوں کو قابل تجدید توانائی کے لیے مراعات دینی چاہیے۔ یہ ایک واضح ہم مرکز دلیل کی مثال ہے جہاں دو الگ الگ وجوہات ایک ہی نتیجے کو مضبوط کر رہی ہیں۔ چلیں اب آخر میں ساری باتوں کو سمیٹتے ہیں۔ ہم ان اہم مہارتوں کا خلاصہ کریں گے جو ایک اچھے تجزیہ کار کے لیے ضروری ہیں، اور ساتھ ہی ان عام غلطیوں پر بھی بات کریں گے جن سے بچنا چاہیے۔ تو ہمارے ٹول کٹ کی سب سے اہم چیزیں کیا ہیں؟ پہلی، دلائل کو ان کی بنیادوں اور نتائج میں توڑنا سیکھیں۔ دوسری، اشاراتی الفاظ کو سراغ کے طور پر استعمال کریں۔ تیسری، وضاحت کے لیے دلیل کو معیاری شکل میں لکھیں۔ چوتھی، دلائل کے چاروں ڈیزائنز کو پہچانیں۔ اور سب سے اہم، ہمیشہ ان چھپے ہوئے مفروضوں کو تلاش کریں جو بیان نہیں کیے گئے ہیں۔ ان مہارتوں پر عبور حاصل کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کسی بھی دلیل کی منطق کو منظم طریقے سے پرکھ سکتے ہیں۔ لیکن کچھ عام غلطیاں بھی ہیں جن سے بچنا بہت ضروری ہے۔ کبھی کبھی لوگ دلیل اور وضاحت میں فرق نہیں کر پاتے۔ یاد رکھیں، دلیل قائل کرنے کے لیے ہوتی ہے جبکہ وضاحت صرف کسی چیز کو سمجھانے کے لیے۔ پیچیدہ باتوں میں الجھنے سے بچیں اور خاص طور پر جذباتی زبان سے متاثر نہ ہوں۔ ہمیشہ منطقی ڈھانچے پر دھیان دیں، صرف ظاہری خوبصورتی پر نہیں۔ اکثر کمزور دلیلوں کو شاندار الفاظ کے پیچھے چھپایا جاتا ہے۔ تو اب جب کہ یہ سارے اوزار آپ کے پاس ہیں، قائل کرنے کا فن اب کوئی راز نہیں رہا۔ آپ اس کا بلو پرنٹ پڑھ سکتے ہیں۔ اب سوال صرف یہ ہے کہ آپ اپنے ارد گرد موجود کون سی دلیلوں کا تجزیہ سب سے پہلے کرنا چاہیں گے۔ Thank you for watching. Keep learning, keep growing, and never stop exploring knowledge. Don't forget to like, share, and subscribe to Nexus LMS Learning Made Simple.